Ħbib, illum jiġi s-6 ta' Mejju 2020. Għaw dil-beġa xogħol ta' dal-mikrobu għaddej, u xi jumej ilu għalunna li rridu nilbsu l-maskli meta nitlu fil-ħwienet. Issa jiena għal-bidu kont wieħed milli kont favur li jintlibsu l-maskli u bdejt nirraġuna li jekk di kif dew jgħidu qed tixteret bil-bżieq. Jekk tattaħalqek għaxxaret inqas bżieq u l-ħadd ieħor ħajġi protett min ikun vulnerabbli. Issa mbagħad jiġri li meta tinbidel is-sitwazzjoni u tiġi iktar informazzjoni tibda tara li l-idea dwar l-ilbies tal-maskli tinbidillek. Mela, da hawnhekk hawn tabib u da jiddiskrivi li il-mart il-mart li qed jiffaċċjaw huwa viċin ħafna mart ta' high altitude sickness li meta titlaq pereżempju fuq il-montanji u ma jkunx hemm biżżejjed arja jiġi effettwat il-pulmun tal-imod u li qed jiġulhom in-nies morda b'da mikrobu, jekk hu mikrobu huwa l-istess, ejja ħa naraw x'qal dan. Mela. Qabbad il-headphones ta' Chrome. We are operating under a medical paradigm that is untrue. In short, I believe we are treating the wrong disease, and I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. As New York City appears to be about 10 days ahead of the country, I feel compelled to get this information out. COVID-19 lung disease, as far as I can see, is not a pneumonia and should not be treated as one. Rather, it appears as some kind of viral-induced disease, most resembling high-altitude sickness. It is as if tens of thousands of my fellow New Yorkers are on a plane at 30,000 feet and the cabin pressure is slowly being let out. These patients are slowly being starved of oxygen. I have seen patients dependent on oxygen take off their oxygen and quickly progress through a state of anxiety and emotional distress and eventually get blue in the face. And while they look like patients absolutely on the brink of death, they do not look like patients dying of pneumonia. Mela, da qed jgħid smajtuh jgħid. Mela, hija minn hawn. Issa ġew jgħidulna biex nilbsu dawn il-maskli. Mela da il-marda qisha m'għandekx biżżejjed arja. Ġewwa u naturalment meta m'għandekx biżżejjed arja m'għandekx biżżejjed ossiġnu. Mela għamilt esperiment. Ekkaw borzara u ħaniħu nifs ġo fiha, nifs normali, la ħanżidu laqqas ħannaqqas nipprova hija probabbli ħajoħroġ iktar. Dak huwa il-qis ta' nifs. Sewwa. Issa issa meta tqiegħed lin-nifs ġo l-maskla il-maskla toqgħod mal-wiċċ mingħajr xkil ta' xejn. Jiġifieri, l-ispazju li jkollok bejn il-maskla u wiċċek joqgħod in-nies ġo fiha. Sewwa? Issa, allura, meta aħna qegħdin nonfħu ħajkun hemm kważi l-biċċa kbira tal-carbon dioxide tan-nifs b'nuqqas ossiġnu għadu ġew l-maskla. U meta ħaniġbdu, mhux ħaniġbdu arja pura. Sewwa?
qed nimmimikjaw qed qisna nagħmlu l-istess sitwazzjoni bħal meta ma jkollokx biżżejjed arja, biżżejjed ossiġnu. Barra minn hekk, meta għandek dima wiċċek, in-nifs tixbdu u tagħmel għandek negative pressure, tixbet int bħalli kieku qiegħed fuq muntanja u m'għandekx biżżejjed arja. Issa, daqet bil-maskli, qegħdin noħolqu l-istess sitwazzjoni. Qed inċaħdu lill-pulmun mill-ossiġnu. Meta l-marda teffettwa lill-pulmun, di oħra hi, di ħsaret tagħmel. Ħsaret tagħmel u bħalma qed tagħmel il-ħsara lin-nies joqogħdu ġewwa u ma joħorġux għax-xemx, li qed tagħmel il-ħsara lin-nies mhux qegħdin nagħmlu l-kuntatt ma' xulxin għax bil-kuntatt diġà spjegajta f'video ieħor qed insaħħu l-immune system ta' xulxin, qed nagħmlu lil xulxin iktar b'saħħitna kontra l-viruses. Għamlu ħsara daw għax mhux qed jgħidu x'vitamini u kemm għandhom jieħdu vitamini in-nies biex ikunu b'saħħithom. Qed jagħmlu ħsara wkoll daw għax issa qed indajfu n-nies u la joħorġu n-nies ħajkunu iktar vulnerabbli u iktar ħajmirdu ġat jgħidu għas second wave. Qed isemmu it-tilqima, issa min ikun f'saħħtu jieħu t-tilqima jimrad aħseb wara meta jkollok l-immune system tiegħek baxxa. Kemm ħad tiġi effettwat iktar? Di ħsaret tagħmel u ma jistax ikollna l-awtoritajiet joqogħdu jieħdu d-deċiżjonijiet li jkunu ta' detriment tal saħħitna u daw ma jerfgħu responsabilità ta' xejn. Għal-każ li Alla ħares qatt jimirdu n-nies għax daw kif qegħdin jagħmlu in-nies qegħdin jiddajfu. Diġà qalu biex kulħadd jaħsel idu b'da l-antibacterial. In-nies bidejhom minn fuqha hekk. Għax l-antibacterial substances qed jinxtorob minn ġol ġilda u l-beneficial bacteria li juża l-ġisem biex jiġġieled il-viruses qed jiġi meqrud. Di ġata di u ma nistgħux neqgħu sejrin li l-awtoritajiet joħorġu il-liġijiet pieni u anke ħabs is-semma jekk ma tobdihomx u daw il-liġijiet huma ta' ħsara għal saħħitna u ta' theddida għal saħħitna. Dan mhux sew. Issa jien wieħed il-maskla nilbisha fuq ix-xogħol, naqla trab, nibda nixkatla u hekk kultant jinqala trab u nilbisha l-maskla. Imma meta tilbes il-maskla u għandek ambjent kollu trab, bir-restrizzjonijiet tal-maskla tkun taf li qiegħed qed iżomm il-mix milli jidħol. Imma f'dal każ mhux tajjeb mala sewwa. Imur anzjan jixtri għax iġib daru mal-ħajt, ikun qiegħed ġo nofsu mnejjek da. U vulnerabbli ħallibsuh il-maskla biex imur jixtri. Ħalli jekk qiegħed fil-periklu da iktar ħanġibu fil-periklu. Ħanaraw x'qalet di. Sa di ġudi xi ħaġa naħseb diġà u minra. Di għamlet xi teżi u sabet li kif bl-HIV ma tispiċċax bl-AIDS u di spiċċaw tafgħu għall-ħabs. Ħalqu ħalqa l-5 sena oħra tafgħu għall-ħabs għaż biss resquha fuq xejn. Ara x'għandha xtajt fuq il-maskli. Masks. I wear a mask, I will die.
make them wear masks. I wear a mask, I will die. I will activate my latent viruses, my sleeping viruses, and I will drive the pathology in myself. I stress out. I'm afraid. How do I make any money? It doesn't matter. I haven't made. I'm kind of looking forward to that stimulus. I made $2,000 in a month in 10 years or so. That would be kind of cool. But at any rate, I mean, I didn't see it in my checking account. But anyway, I don't expect to either. But so these people, the people who are most at risk, the last thing they can do is wear a mask. The last thing they can do is stay out of the sunshine. The last thing, because you're going to activate internally and you're going to suppress your immune system and you're going to replicate. You're going to cause that fire to go out of control because you woke up all those sleeping viruses. And that's what the clinical data support. Most of our patients will use the term air hunger. So using the ventilators is killing people because you have to paralyze them and in order to put that through with fentanyl and other drugs, in order to put that ventilator down their throat, when they're desaturating their oxygen, their iron is leaving and going into the blood, and that adds to the flame. That adds to the signature of disease. We published the signature of disease. The signature of disease of chronic fatigue syndrome associated, let's just call it XMRV, that virus, that paper we published in the spring of 2011 is exactly the one they're calling COVID signature of disease. So what are we really looking at? I think it's the biggest cover up, and honestly, because of what the last chapter of this book says, got to do something. We got all the data, folks. You didn't succeed at getting the data. Dam issa ikkonfermatu tabib da li qiegħed nispjega jien. Li hemm ħafna intenzjonijiet ħżiena wara dal-kummedji kollha u il-gvern qiegħed jimxi u l-awtoritajiet qegħdin jimxu mal-kurrent u n-nies kellhom bżonn jintabħu ħalli ma jqogħdux jemmnu u jibilgħu kollox, irridu nibdew insaqsu ħin. U mhux issaqsu lilhom biss, għalax qiegħed ngħid jien, u saqsu wkoll. X'tistgħu tieħdu biċċa minni u biċċa minn ħadd ieħor u titgħallmu u jkollkom perspettiva differenti jew aħjar minn tiegħi. Ma saqsu. Saqsu mhux għax tabib da jaf x'qiegħed jgħid, għax it-tielet l-ikbar kawża ta' mwiet hija żbalji ta' tobba u bil-mediċini. Dak il-kanser għandek il-mart bil-qalb, l-ewwel u t-tieni, u mbagħad għandek il-qtil l-imwiet mit-tobba t-tielet wieħed. Ħala ħbieb, u ftit nies li hawn jirrealizzaw x'inhu għaddej. Aħdmu naqra ħi għax ma tantx fadal ħin. Saħħa ħbieb.